नमस्कार समस्त को आज प्राथमिक शिक्षक महासंघर धारणार 27तम दिवस आज देखुं विभिन्न ब्लॉक जिल्लार शिक्षक शिक्षयित्री मान आज धारणार बसुँच वार्ता नवा कौन आजिकार वार्ता एवं बौद्ध जिलार सभापति आम शिशिर सर पाखु शिशिर सर नमस्कार सब शिक्षक बंधु मान को मोर आंतरिक धन्यवाद तथा प्रणाम जनाऊे। आज हूँ आमर पीएनजी छक 27तम दिवस आमर ये आंदोलन दिन आज को आम 27 दिन आम ये राजरास्ता बसचु किंतु एपर्यंत सरकार आमर दुईटा दाबी पूरण करने सपक्ष आज पर्यंत नहांती से खाली आमको समय दौरान आपणकर दाबी आम निश्चय पूरण करूँ किंतु केबे पूरण हम ता प्रकाश करूना। तेणु आम आम महासंघर समस्त स्टीयरिंग कमिटी मेंबर तथा जिला प्रतिनिधिगण मनस्थ करूँ जो पर्यंत आमर दुई दफा दाबी सरकार घोषणा न करिसेंती आम रास्ता छाड़ू ना। धन्यवाद धन्यवाद आम शिशिर सर सुंदर भाव बार्ता अनुरोध रखी आमर प्रसन्न सार को भुवनेश्वर आमर बीएमसी सीआरसी प्रसन्न सर से वार्ता देवे। नमस्कार आज 27तम दिवस जो गणधारणा समस्त को स्वागत अभिनंदन। आज जो 27तम दिवस पहुंची गणधारणा जो दुईटी दाबी अच्छी आमर दुईटी दाबी नहीं जो गणधारणा आम उल्लू से दुईटी दाबी सरकार जे पर्यंत न पूरण करछंती आमे से पर्यंत गणधारणा बसबू। द्वितीय कथा ये जो दाबी बर्तमान आमर निश्चित भाव में शिक्षक मान गोटे निहाती खुशी खबर जोटा कि दाबी पॉजिटिव आड़ को निहाती जाउची एवं आप समस्त टीचर मान समर्थन दिन दिन बढ़ुची एवं आम अपेक्षा करिछु 9 तारिख दिन आम जहाँ जना पड़ी स्टीयरिंग कमिटी एक मीटिंग हम एक प्रेस मीट हैला परे जो सेंसस काम सरला परे 16 तारीख परे एथिरे संपूर्ण समस्त शिक्षक माने सारा ओडिसा शिक्षक माने सहयोग करिवे एवं ए रैली को आउरी सफल करिया पई एवं तेकरी निश्चित भाव में आम प्रति एक खबर आसबार अच्छी तेणुकरी यही धारणा बर्तमान चलो। धन्यवाद एवं जो टीचर मैंने आसी ना से आसतु जो मान सेंसस कम ना से निश्चित भाव में अनुरोध करी आज मेसेज करी मोर ब्लॉक रे जे जो मान सेंसस कम ना से निश्चित भाव में आम धारणा आसी सहयोग करूँ और निश्चित भाव में आमको पूर्ण मात्रा समर्थन जनातु। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्न सर सुंदर भाव वार्ता होते जो मैंने शिक्षक जो मान सेंसस ड्यूटी ना से अनुरोध रखते धारणा जोग दिंतु आमर दाबी पूरण हवा पर्यंत आम राजरास्ता बसलु एवं सार अच्छा परिचय नवा जिला ब्लॉक सर मु चित्तरंजन साहू बौद्ध जिले आसी आम गत एप्रिल 8 तारिख रु धारणा चालू रखीचु आ सरकार को अनुरोध करूँ दुईटा दाबी निश्चय पूरण करूँ। एत दिन है आम बसिलु सरकार किंतु कर्णपात करूना 6 वर्ष लागू करेंगे आ 6टी नेशनल इंक्रीमेंट देवे ग्रेड पेड आमर 4200 करेंगे। यही सरकार को अनुरोध करूँ शीघ्र शुणी शिक्षक मान को खुशी करूँ। धन्यवाद सर बहुत सुंदर भाव वार्ता है चित्तरंजन सर एवं अनुरोध रखी आज सार को से वार्ता देवे परिचय देवे सर टे अनुगुल जिलार पुष्प कुमार त्रिपाठी आम दीर्घ 27 दिन धरी ये राजरास्ता सरकार आगे आम दाबी उपस्थापन कर बर्तमान सुधा सरकार एथुत कर्णपात करना आग को ये दाबी ये आंदोलन आहरी तीव्रतर हम आम दुईटी दाबी नहीं सरकार आगे आम दाबी जनाऊँ गोटे आमर 6टी इंक्रीमेंट प्रदान करवा एवं आम ग्रेड पे को 4200 को वृद्धि करवा ये दुईटी दाबी को देवाई सरकार आम सहित चंचलता कर सरकार निद्रा भंग करने आम ये उपस्थित अच्छु आम दाबी निश्चित हासिल करने पर्यंत आम ये रही। धन्यवाद सर बहुत सुंदर वार्ता है सार पिला
ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିକି ରହିବୁ। ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ପାଖକୁ ଯିବା, ସାର୍ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋର ନମସ୍କାର। ଏଠି ଦୀର୍ଘ 27 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଆଜି ଯୋଉ ରାଲି ଚାଲିଛି, ଆଜି 27 ଦିନ ତାର। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆମର ନେତୃବୃନ୍ଦ, ରାଜ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କାହିଁକି ସେମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି 27 ଦିନରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଜି ଗଣଧାରଣାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମର ଯୋଉ ଧାରଣା ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାକୁ ପଜିଟିଭ ଆଡକୁ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ହୃଦବୋଧ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେନ୍ସସ୍ ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ ସେମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଭାଇ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଦାବି ରହିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦୁଇଟି ଦାବି, ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା 6ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରେଡପିକୁ 42କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଦାବି ନେଇ ଆମେ ବସିଛୁ ଏଠି ଅନେକ ଦିନର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ଶୀତ କାକର 42 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ବସି ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଏଠି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଝାଳ ବୁହା ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତ ଅସଂଖ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ଆସି ଆମର ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଆଉ ଜଣେ ଦିଦିଙ୍କୁ, ଦିଦି ସେ ପରିଚୟ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିପଟା ମାରନ୍ତୁ। ଜାଣିଲେ ତ ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର ସାର୍। ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରାମୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 27 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ଆସିକି ବି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆମର ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତମର ଦାବି ଉପରେ ବିଚାର କରିବୁ ଏବଂ ପୂରଣ କରିବୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ କାମ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସରକାର କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ଏଠି ଆସିକି ବସିଛୁ। ଆମର ଦୁଇଟି ଦାବି ଅଛି, 4200 ଗ୍ରେଡ ପେ ଏବଂ ଠିକା ଉଚ୍ଛେଦ। ଆଉ ଆମର ସରକାର ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଦାବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବେ। ଆଉ ଆମର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆମେ ନୃଶଂସ ହବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆସିକି ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ସମସ୍ତ ସାର୍ ମାନ ଦିଦି ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଦେବେ। 4200 ଗ୍ରେଡ ପେ ଆମର ଦାବି, 6 ବର୍ଷର 6ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆମର ଦାବି, ଆମର ଦାବି ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ସରକାର ତୁମେ ଘୋଷଣା କର, ଆମର ଦାବି ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ସରକାର ତୁମେ ଘୋଷଣା କର। ଶିକ୍ଷକ एकता, ଶିକ୍ଷକ एकता। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ଛିଡା ହେଇ ପଡନ୍ତୁ, ସବୁ ଛିଡା ହେଇ ପଡନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଇଟାଟା କାଢିଦେ, ପଡି ପଡିଯିବ। ଇଟା ରକ୍ଷା କର। ସବୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଏଠି।